آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیریل جڑواں کی مکمل کاسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے اس ڈرامہ سیریل میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کی انکم کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل جڑواں پاکستان کا سپر ہٹ ڈرامہ ہے جو ہر پیر سے جمعے کی رات 9 بجے ہم ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کے جوہر دکھانے والے اداکار ایک ایپیسوڈ کے لیے کتنی فیس لیتے ہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 11 مرزا رضوان۔ نمبر 11 پر ہم بات کریں گے اداکار مرزا رضوان کے بارے میں جو اس ڈرامے کے اندر منور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مرزا رضوان 5 جنوری سال 1988 میں کراچی میں پیدا ہوا تھا اور اب یہ 37 ایئرز کی ہے۔ مرزا رضوان اداکار ہونے کے علاوہ ایک ماڈل بھی ہے۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز بطور ماڈل کیا تھا۔ سال 2016 میں انہوں نے ڈرامہ سیریل مقابل سے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا۔ اس ڈرامے کے اندر انہوں نے سپورٹنگ رول کی جس کے بعد یہ کافی پاپولر ہو گیا۔ یہ زیادہ تر ڈراموں کے اندر سپورٹنگ رول کرتا ہے اور ان کے زیادہ تر نیگیٹو کیریکٹر ہوتے ہیں۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل جڑواں میں بھی نیگیٹو رول کر رہی ہے جس میں ان کے کیریکٹر کا نام منور ہے۔ رپورٹس کے مطابق مرزا رضوان اس ڈرامے کی پر ایپیسوڈ کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے فیس چارج کرتا ہے۔ نمبر 10 فوزیہ مشتاق۔ نمبر 10 پر ہم بات کریں گے سینئر اداکارہ فوزیہ مشتاق کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پاکستان کی سینئر اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ ہے جو کافی لمبے عرصے سے پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ فوزیہ مشتاق سال 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور اب ان کی ایج 65 ایئرز ہے۔ انہوں نے سال 1980 کی دہائی میں شوبز انڈسٹری کو جوائن کیا جو اس ٹائم پہ کافی پاپولر ایکٹریس تھی۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کے دوران بہت سارے ڈراموں اور ٹیلی فلموں کے اندر کام کیا ہے۔ یہ اپنے دور کی خوبصورت اداکاروں میں سے ایک تھی جن کی خوبصورتی کے لوگ دیوانے تھے۔ اب ان کی ایج 65 ایئرز ہے اور اب یہ زیادہ تر ڈراموں کے اندر ایک ماں یا ساس کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایز پر سورسز فوزیہ مشتاق ڈرامہ سیریل جڑواں کی پر ایپیسوڈ کے لیے 50,000 روپے فیس چارج کرتی ہے۔ نمبر 9 ریحام رفیق۔ ریحام رفیق ٹیلنٹڈ پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو اس وقت ڈرامہ سیریل جڑواں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے۔ ریحام رفیق سال 1990 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور اب یہ 35 ایئرز کی ہے۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز سال 2021 میں فلم کھیل کھیل میں سے کیا۔ اس کے بعد یہ سال 2023 میں ڈرامہ سیریل جھوم میں نظر آئی جس میں انہوں نے سپورٹنگ رول کی۔ پچھلے سال ہی ختم ہونے والے بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل کفارہ میں بھی انہوں نے کام کی جس کے بعد یہ کافی پاپولر ہو گئی۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل جڑواں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے جس میں یہ رکشی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اداکارہ ریحام رفیق اس ڈرامے کی پر ایپیسوڈ کے لیے 30,000 روپے فیس چارج کرتی ہے۔ یہ اس ڈرامے کے اندر نیگیٹو رول کر رہی ہے اور لوگ ان کی اداکاری کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ نمبر 8 جالے سرحدی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشہور پاکستانی اداکارہ جالے سرحدی کے بارے میں جو اس وقت ڈرامہ سیریل جڑواں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے۔ جالے سرحدی سال 1981 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور اب یہ 43 ایئرز کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز ایز اے ماڈل کیا جو بعد میں ایکٹریس بن گئی۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز سال 2008 میں کیا تھا۔ 4 سال تک ماڈلنگ کرنے کے بعد انہوں نے سال 2012 میں اپنا ایکٹنگ ڈیبیو بھی کیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ سیریل عکس ہے جس کے اندر انہوں نے سپورٹنگ رول کی تھی۔ ان کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلے کہ ان کی فیملی کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہے۔ یہ پاکستان کی مشہور سابق اداکار خیام سرحدی کی بھانجی اور ضیا سرحدی کی پوتی ہے۔ یہ اکثر انٹرویوز میں اپنی فیملی کا ذکر کرتی رہتی ہے اور ان کی پوری فیملی انہیں کافی سپورٹ کرتی ہے۔ آج کل یہ ڈرامہ سیریل جڑواں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے جس میں یہ زارا کی اسٹیپ مدر سلمہ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جالے سرحدی اس ڈرامے کی پر ایپیسوڈ کے لیے 40,000 یعنی 40,000 روپے فیس چارج کرتی ہے۔ نمبر 7 سید محمد احمد۔ سید محمد احمد سینئر پاکستانی اداکار ہے جو اداکار ہونے کے علاوہ ڈائریکٹر، لیرسٹ اور اسکرین رائٹر بھی ہے۔ سید محمد احمد 8 مارچ سال 1957 میں کراچی میں پیدا ہوا تھا اور اب ان کی ایج 68 ایئرز ہے۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کیا تھا۔ جب یہ نئی شوبز انڈسٹری میں آیا تو اس ٹائم پہ بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے ڈراموں میں کام شروع کی تو بہت سارے لوگ انہیں جاننے لگے۔ یہ پاکستانی ڈراموں کے اندر اپنی شاندار اداکاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں اداکاری کی ہے اور ان کے زیادہ تر رول فنی ہوتے ہیں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ یہ اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے۔ سال 2010 میں ریلیز ہونے والی فلم تیرے بن لادن کے ڈائیلاگز بھی انہوں نے لکھے ہیں اور کئی سارے ٹیلی ویژن سیریز کے لیے اسکرین پلے بھی لکھ چکے ہیں۔ اس وقت یہ ڈرامہ سیریل جڑواں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے جس میں یہ نانا میاں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سید محمد احمد اس ڈرامے کی پر ایپیسوڈ کے لیے 80,000 روپے فیس چارج کرتا ہے۔ نمبر 6 علی دیان۔
नंबर 6 पर हम बात करेंगे उभरते हुए पाकिस्तानी अदाकार मॉडल अली दयान के बारे में, जो इस ड्रामे के अंदर सरवंत का किरदार अदा कर रहा है। अली दयान साल 2005 में कराची में पैदा हुआ था और अब इनकी एज 20 ईयर्स है। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज 13 साल की उम्र में किया था। जब ये शोबिस इंडस्ट्री में आया तो उस टाइम इन्हें कोई भी नहीं जानता था। एक इंटरव्यू में इन्होंने जिक्र किया था कि जब ये नई शोबिस इंडस्ट्री में आया तो उस टाइम पे इन्हें काम नहीं मिल रहा था, मगर इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की और कई सारे ऑडिशन भी दिए। जब से ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में नजर आ रहा है तब से ये काफी फेमस हो रहा है और इनके फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर ये सरमत का किरदार अदा कर रहा है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस पर सोर्सेस अली दयान इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 40,000 रुपए फीस चार्ज करता है। नंबर 5 नादिया हुसैन खान। अब हम बात करते हैं सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और ब्यूटिशियन नादिया हुसैन के बारे में, जो इस ड्रामे के अंदर नेगेटिव रोल कर रही है। नादिया हुसैन साल 1980 में लंदन में पैदा हुई थी और अब ये 46 ईयर्स की है। नादिया हुसैन जब 4 साल की हुई तो अपने वालिदैन के साथ कराची शिफ्ट हो गई। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज साल 2000 में मॉडलिंग से किया। इन्होंने मॉडलिंग के फील्ड में बहुत ऊंचे नाम कमाए हैं। ये वाहिद पाकिस्तानी मॉडल थी जिसे सरजीवो फैशन वीक के लिए मुंतखब किया गया था। मॉडलिंग में काम करने के साथ साथ इन्होंने अदाकारी करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2008 में ड्रामा फिल्म माने ना ये दिल से किया था। बतौर अदाकारा इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया। ये अदाकारा मॉडल होने के अलावा एक डेंटिस्ट भी है। इसके अलावा इनका अपना एक सैलून भी है जो ये खुद से चलाती है। आजकल ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये फरहत पप्पू का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नादिया हुसैन खान इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 70,000 रुपए फीस चार्ज करती है, जो कि बहुत भारी रकम होती है। नंबर 4 सबरीन हिज़बानी। नंबर 4 पर हम बात करेंगे खूबसूरत अदाकारा सबरीन हिज़बानी के बारे में, जो 10 सितंबर साल 1978 में कराची में पैदा हुई थी और अब इनकी एज 46 ईयर्स है। सबरीन हिज़बानी की फैमिली का ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री से ही है। इनके वालिद एक थिएटर एक्टर रह चुका है, जबकि वालिदा एक लोक सिंधी गुलकार थी। इनकी 2 बहनें और 2 भाई हैं। इनकी छोटी बहन का नाम सनम बलोच है, जो कि पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा और होस्ट है। ये अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है, जिसके साथ अक्सर ये अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करती है। सबरीन हिज़बानी ड्रामों में आने से पहले एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। फिर साल 2005 में उन्होंने पीटीवी के सुपरहिट ड्रामा फिल्म मसूरी से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया, जिससे उन्हें काफी पजीराई मिली। इन्होंने कामयाबी के साथ खुद को शोबिस इंडस्ट्री में एक अदाकारा के तौर पर कायम किया। ये एक बेहतरीन अदाकारा होने के अलावा एक टीवी होस्ट भी है, जिसने कई सारे टीवी शोज की मेजबानी की। आजकल ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये सारा और ज़ारा की मां शाजिया का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबरीन हिज़बानी इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 90,000 रुपए फीस चार्ज करती है। नंबर 3 शहूद आलवी। शहूद आलवी सीनियर पाकिस्तानी अदाकार और डायरेक्टर है, जो साल 1973 में मुल्तान में पैदा हुआ था और अब इनकी एज 51 ईयर्स है। शहूद आलवी सीनियर पाकिस्तानी अदाकार है, जो काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज साल 1977 में बूम ऑपरेटर के तौर पर किया था। इनको बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, इसलिए उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी एक्टिंग जर्नी का जिक्र करते हुए बोला था कि इनको शुरू में ड्रामों के अंदर काम नहीं मिल रहा था। कई जगहों पर ऑडिशन देने के बावजूद भी ये बार बार रिजेक्ट होता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। फिर साल 2000 में उन्हें उनका पहला ड्रामा मिल गया। इनका पहला ड्रामा सीरियल इश्क है, जिसके अंदर इन्होंने सपोर्टिंग रोल किया। ये अदाकार होने के अलावा एक डायरेक्टर भी है। आजकल ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, जिसमें ये मजहर का किरदार अदा कर रहा है। इस पर सोर्सेज शहूद आलवी इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए फीस चार्ज करता है। नंबर 2 अदनान रज़ा मीर। नंबर 2 पर हम बात करेंगे टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार अदनान रज़ा मीर के बारे में, जो इस ड्रामे में सेकंड लीड कर रहा है। अदनान रज़ा मीर 21 मार्च साल 2000 में कनाडा में पैदा हुआ था और अब ये 25 ईयर्स की है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2010 में ड्रामा सीरियल खामोशियां से किया। उस वक्त इनकी एज सिर्फ 10 साल थी जब इन्होंने पहली बार टीवी पर काम किया। इनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पाकिस्तान की सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर आसिफ रज़ा मीर का छोटा बेटा है। इनके बड़े भाई का नाम आहत रज़ा मीर है, जो कि पाकिस्तान की काफी अच्छी अदाकार है। इनकी पूरी फैमिली शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने बाप का जिक्र करते हुए बोला था कि इनको बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था और अपने बाबा को देखकर ही उन्हें एक्टिंग का शौक हुआ। और इनका मजीद ये कहना था कि उनके वालिदैन और भाई उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और आज उन्हीं की बदौलत वो यहाँ तक पहुँच गया है। पिछले साल खत्म होने वाली ड्रामा सीरियल फेरी टेली के अंदर भी ये नजर आया था, जिसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गया। आजकल ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है, जिसमें ये आदिल का किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदनान रज़ा मीर इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 80,000 रुपए फीस चार्ज करता है।
नंबर 1 एना आसिफ। एना आसिफ उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और टिकटॉकर है जो इस ड्रामे में लीड रोल कर रही है। एना आसिफ 27 सितंबर साल 2008 में कराची में पैदा हुई थी और अब इनकी एज 16 ईयर्स है। इन्होंने कम अरसे में ही बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अपने नाम की। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज साल 2021 में रमज़ान स्पेशल ड्रामा से हम तुम से किया। उस ड्रामे के अंदर इन्होंने मिली का कैरेक्टर किया था, जिसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। मगर इनको सबसे ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल मायरी से मिली। ड्रामा सीरियल मायरी के अंदर इन्होंने लीड रोल किया, जिससे उन्हें काफ़ी पज़ीराई हासिल हुई। उसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामों में काम की है, जिनमें एतराफ़, जन्नत से आगे, पहचान, पिंजरा और हम तुम जैसे सुपरहिट ड्रामा शामिल है। आजकल ये ड्रामा सीरियल जुड़वा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है, जिसमें ये लीड रोल कर रही है। इस ड्रामे के अंदर एना सिर्फ डबल रोल कर रही है, एक सारा का और एक ज़ारा का। ये इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छे से निभा रही है और लोग भी उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एना सिर्फ इस ड्रामे की पर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए फीस चार्ज करती है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। शोबिस ड्रामा और अदाकारों से रिलेटेड मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ड्रामा सीरियल जुड़वा में आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।